बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि आप ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे और यकीनन आपको ये क्लासेस समझ भी आ रही होंगी। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस के हवाले से और आज हम मौजूद हैं चैप्टर नंबर 2 में। और चैप्टर नंबर 2 में हम पार्ट 1 इसका बना चुके हैं, यानी पार्ट 1 के हवाले से चैप्टर नंबर 2 की पार्ट 1 में हम रिवीजन कर चुके हैं। जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क तक हमने अभी तक रिवीजन की है। और उसके बाद स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर नंबर 2 में पार्ट 2 के अंदर, यानी कि इसकी पार्ट 2 यानी दूसरी वीडियो जो है, इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे से बात करेंगे। स्टूडेंट्स, से पहले अगर हम रिवाइज करें, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जिसमें हमने लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वेन यानी वाइड एरिया नेटवर्क और मेन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे से बात की थी। अभी इन लेसन्स में, इन चैप्टर्स में, इन क्लासेस में हम इतनी डिटेल से डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं, जस्ट उनको टच दे रहे हैं ताकि आप इनको एक बार फिर मेमोराइज कर सकें। इंशाल्लाह जब आगे लेसन शुरू होंगे डिटेल में, तो उनमें बड़ी डिटेल के साथ हम तमाम चीज़ों को देखेंगे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में लेन लोकल एरिया नेटवर्क जो लोकल रीजन को कवर करने के लिए इस्तेमाल होता था, एक बिल्डिंग की हद तक कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको लेन कहते हैं। जबकि मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी जो एक शहर की हद तक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है नेटवर्क, उसको हम वेन कहते हैं, मेन कहते हैं। जबकि वेन जो वाइड एरिया नेटवर्क है, जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, वो वाइड एरिया नेटवर्क से। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, हमारे पास कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क कौन कौन सी हैं, यानी वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनसे मिलकर आपका नेटवर्क बन रहा होता है, जो आपके नेटवर्क के लिए जो ज़रूरी होते हैं। उसमें सबसे पहले पढ़ा था हमने कम्युनिकेशन मीडिया, कि हमारे पास मीडिया होना चाहिए, कोई ज़रिया होना चाहिए जिसके ज़रिए कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जा सके। और उसके लिए हमने कहा था कि आप कंप्यूटर को जोड़ने के लिए आप केबल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिनको आप वायर्ड मीडिया कहते हैं। और आप मुख्तलिफ केबल्स, जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि आप सैटेलाइट सिग्नल या रेडियो वेव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका क्या था, ये आपका कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क था। उसके बाद आगे हमने NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पढ़ा था कि ये भी आपके नेटवर्क के लिए बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है। अगर नहीं है आपके कंप्यूटर के अंदर तो आप कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ नहीं जोड़ सकते। एक चिप है, एक कार्ड है जो आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है। आप इसे एक्सटर्नल USB ड्राइव के ज़रिए भी अटैच कर सकते हैं। तो इसको आप क्या कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये भी एक नेटवर्क का हिस्सा है। ब्रिज, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, राउटर, गेटवे एंड ब्रिज, ये भी आपके नेटवर्क का एक कंपोनेंट और एक हिस्सा है। इस बारे से मज़ीद नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लेंथ बढ़ जाएगी, पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे से। राउटर क्या है, इसके हवाले से भी हम डिस्कस कर चुके हैं और ये भी कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क है। गेटवे के हवाले से भी हम डिस्कशन कर चुके हैं पिछली क्लास में, और ये भी आपके नेटवर्क का हिस्सा है, नेटवर्क का कंपोनेंट है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन लेन, मेन एंड वेन, इनके दरमियान फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। क्लास जब शुरू की थी, आज का जो लेसन जब मैंने शुरू किया था, लेक्चर शुरू किया था, तो उसमें मैंने डिस्कशन यहाँ से शुरू की थी कि लेन क्या है, मेन क्या है और वेन क्या है। यकीनन आपको समझ आई होगी। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या हैं, अब ये एक न्यू टॉपिक है और इसके पहले पढ़ा है आपने क्लास के अंदर, लेकिन मैं रिवाइज कर देता हूँ। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है। नेटवर्क प्रोटोकॉल आर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, यानी वो रूल्स, वो कानून, वो असूल जो नेटवर्क के अंदर जब कम्युनिकेशन हो रही होती है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा होता है, एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर की तरफ भेजा जा रहा होता है, तो उस वक्त जो रूल्स, जो कानून मलहूज़ खातर रखे जाते हैं, उनको नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कहते हैं। हमारे पास प्रोटोकॉल आपने पढ़े थे, लेन प्रोटोकॉल, ये यकीनन आप बुक को कंसल्ट करेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। ईथरनेट प्रोटोकॉल थे, टोकन रिग था और ARC नेट, ये 3 तरह के प्रोटोकॉल हमने देखे थे। ये क्या हैं और किस तरह काम करते हैं, बुक को कंसल्ट कीजिए। हम बहुत डिटेल के साथ इनको पढ़ चुके हैं, बुक को कंसल्ट करेंगे तो मज़ीद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इंटरनेट हमने पढ़ा था। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट बेसिकली क्या है, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी थी कि कब ये डेवलप हुआ, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट आर ऑल कनेक्टेड टू वन अनदर, यानी पूरी दुनिया के कंप्यूटर जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो वो इंटरनेट बन जाता है। और ड्यू टू इंटरनेट द वर्ल्ड बिकम अ ग्लोबल विलेज, इंटरनेट की बदौलत आपकी पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। द कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट कम्युनिकेशन लिंक्स, यानी कि कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टिंग जब होते हैं तो वो बहुत सारे कम्युनिकेशन लिंक्स के जरिए कनेक्ट होते हैं। वो टेलीफोन लाइन हो सकती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो सकती हैं या सैटेलाइट्स हो सकते हैं। तो ये सारे कंप्यूटर जो इन तमाम लिंक्स के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं,
پوری دنیا کے کمپیوٹر وہ انٹرنیٹ کہلاتے ہیں اور وہ مل کر انٹرنیٹ بناتے ہیں. اور انٹرنیٹ کے بے شمار فوائد ہیں جن کے حوالے سے آپ جانتے ہیں. سروسز آف انٹرنیٹ میں ہم نے وہی فوائد ڈسکس کیے تھے کہ انٹرنیٹ آپ کو کون کون سی سروسز دیتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ انٹرنیٹ اگر ہوگا تو آپ ای میل بھیج سکتے ہیں, فائل ٹرانسفر کر سکتے ہیں, گروپ کی صورت میں چیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں انٹرنیٹ کی سروسز تھی. اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہم نے آگے انٹرانیٹ اور ایکسٹرانیٹ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ انٹرنیٹ کیا ہے, ایکسٹرانیٹ کیا ہے. انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ میں ڈیفرنس ہے, تھوڑا سا یاد رکھیے گا. انٹرانیٹ از اے پرائیویٹ اینڈ سیکیور بزنس نیٹ ورک. جو انٹرنیٹ کے اندر پرائیویٹ اینڈ سیکیور بزنس نیٹ ورک ہوتا ہے اس کو آپ انٹرنیٹ کہتے ہیں, انٹرانیٹ کہتے ہیں. انٹرنیٹ نہیں, انٹرانیٹ اور چیز ہے, انٹرنیٹ اور چیز ہے. اس کے بعد ایکسٹرانیٹ ہم نے پڑھا تھا کہ ایکسٹرانیٹ از اے کلیکشن آف 2 اور مور انٹرنیٹس. جب 2 انٹرنیٹ ملتے ہیں تو وہ ایکسٹرنیٹ بن جاتا ہے. ای میل کے بارے سے ہم نے پڑھا تھا کہ ای میل کیا ہے, الیکٹرانک میل ہے. لیکچر سنتے وقت کوشش کیجیے گا کہ یہ آپ اپنی بک سامنے رکھیں, اس سے آپ مزید بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے, اس رویہ مزید بہتر طریقے سے ہو سکے گی. ایکسٹرنیٹ کیا ہے, ای میل کیا ہے, الیکٹرانک میل ہے جو انٹرنیٹ کی ایک سہولت ہے جس کے ذریعے آپ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو اگر میسج بھیج رہے ہیں, میل بھیج رہے ہیں تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں, ای میل, الیکٹرانک میل. HTTP ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول, یہ وہ پروٹوکول ہے, وہ رول ہے جب آپ نیٹ ورک پر سرچنگ کر رہے ہوتے ہیں کسی براؤزر کے اوپر ایڈریس لکھ کر, جس طرح www.facebook.com, www.youtube.com, تو وہاں پر جو چیز آپ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈیٹا ایک رول کو فالو کر کے لکھا جا رہا ہوتا ہے, ایک رول کے تحت ڈیٹا کو فیچ کر رہا ہوتا ہے. اس رول کو ہم ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسپورٹ پروٹوکول کہتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہم نے OSI ماڈل لاسٹ پہ پڑھا تھا, اسے تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. OSI ماڈل اوپن سسٹم انٹر کنیکشن, یعنی نیٹ ورک کے اندر جب آپ نیٹ ورک بناتے ہیں تو اس ماڈل کو فالو کرتے ہیں. اور یہ ماڈل بیسیکلی 7 لیئرز پر مشتمل ہوتا ہے, اور وہ لیئر کے نام میں نے یاد کرنے کی ایک ٹرک آپ کو بتائی تھی. آل پرسن سیم ٹو نیڈ ڈیٹا پروسیسنگ. اگر آپ یہ سینٹینس یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو وہ لیئر یاد ہو جائے گی, آل پرسن سیم ٹو نیڈ ڈیٹا پروسیسنگ. آل سے مراد اپلیکیشن لیئر, اے سے مراد آل سے اے لیجئے, اے سے مراد اپلیکیشن لیئر, پرسن سے پی اٹھائیے یعنی کہ پہلا ورڈ پریزنٹیشن لیئر, سیم سے آل پرسن, سیم سے ایس اٹھائیے سیشن لیئر, ٹو سے ٹی اٹھائیے ٹرانسپورٹ لیئر, نیڈ سے این اٹھائیے نیٹ ورک لیئر, ڈیٹا سے ڈی اٹھائیے ڈیٹا لنک لیئر, اور پروسیسنگ سے پی اٹھائیے فزیکل لیئر. اس طرح اگر یہ سینٹینس آپ یاد رکھتے ہیں تو نیٹ ورک OSI ماڈل کے اندر جو 7 لیئرز مشتمل ہیں موجود ہیں, اپلیکیشن لیئر, پریزنٹیشن لیئر, سیشن لیئر, ٹرانسپورٹ لیئر, نیٹ ورک لیئر, ڈیٹا لنک لیئر اور فزیکل لیئر, ان تمام کے نام آپ کو یاد آ جائیں گے. پہلی 3 لیئر جو تھی اس میں وہ اپر لیئر تھی, اور باقی بچی ہوئی 4 لیئرز جو تھی وہ آپ کی لوور لیئر تھی. اس کے بعد ہم نے ہر لیئر کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اپلیکیشن لیئر کیا کرتی ہے, پریزنٹیشن لیئر کیا کرتی ہے. آپ اس کو ایک بار ریوائز کریں گے تو یقیناً آپ کو وہ بھی سمجھ آ جائے گی. تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے چیپٹر 2 کے پارٹ 2 کے حوالے سے بات کی, اور اس کے اندر ہم نے کمپوننٹ آف نیٹ ورک سے شروع کیا اور لیئرز آف OSI ماڈل پر ختم کیا. چونکہ اس وقت فجر بھی آئی تھنک ہو چکی ہے اور میرے لیے ابھی مزید کلاسز یا لیکچر ریکارڈ کرنا خاصا مشکل ہے, میرے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہیں, اس لیے میں آج یہیں وائنڈ اپ کرتا ہوں. اور یقیناً آپ یہ لیسنس کو سمجھ رہے ہوں گے. کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ میں آپ کو یہ کوشچن کا ضرور جواب دوں گا. جہاں پر یہ لیسن سن رہے ہیں میں ہر بار آپ کو کہتا ہوں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, لیسن کو لائک کیجئے اور ایک اچھا سا کمنٹ لکھیے. اگر کسی طرح کا کوشچن ہے تو کمنٹس کی صورت میں پوچھ لیجئے, انشاءاللہ میں آپ کو وہاں پر کمنٹ میں بھی جواب دوں گا, اور ممکن ہوا تو واٹس ایپ کے ذریعے بھی جواب دوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.